ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман як зан ҳастам, аз ноҳияи Данвара ҳастам. Шикояти ман ба ҷаноби олӣ ҳамин аст, ҳамчун як модар, ҳамчун як зан. Шикояти ман ҳамин аст ки зан ҳамонро баргардона ба ҷои пештараҳаш. Мо муҳоҷиро эҳтиёҷ ба вай дорем, кӯмак аз вай мехоҳем. Вай кӯмаки худро барои мо мерасонад. хоҳиш мекунам аз давлат, аз ҷаноби олӣ ин садои ман ба гӯши шумо расад. Мо муҳоҷиро ба ӯ эҳтиёҷ дорем. вай хизмати худро барои мо расонидааст. мо тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон эҳтиёҷ ба вай дорем дар муҳоҷират. касалӣ, беморӣ, мурда, зинда, балинца, оператсия, фақир, мазлум, ҳамаи инҳо дар кӯмаки худашонро мерасонад. хоҳиш мекунам аз давлат ки онро раҳо кунам, ба ҷои аввалаш баргардонад. ман як зан ҳастам, муддати 5 сол мешавад дар Москва ҳастам, кор мекунам, зиндагӣ мекунам. вай беҳтарин шахсе ҳаст ки кӯмакш дар тамоми ҷумҳурӣ расидагӣ, дар чи Тоҷикистон бошад, чи Ӯзбекистон бошад, чи Қирғизистон бошад, чи Помир бошад, чи Дарвоз бошад, чи Кӯло бошад, чи Данвара бошад, ҳар куҷое ки бошад, хизмати вай ба мо расидагӣ аст. мо ҳамчун як зан, ҳамчун як ғариб хоҳиш мекунем ки баргардонидаша. мо озодӣ, иззат, амонро мехоҳем ки ба ҷои пештараш баргарда. ба мисли пештараш шахсе шава ки бо дар хизмати мардум боша. магар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кадом марг мурдаи моро ҷамъ кард, кадом бемории моро оператсия кард, кадом фақири мазлуми моро дастгирӣ кард. кани ҳаму давлате ки меган ҳами ёрдами худашонро ба фақиро расонд, ба беморо, ба мазлумон. вақти карантин шид, тамоми мардумро, чи бемораш боша, чи квартираш боша, чи питанияш боша, чи маблағ боша, ёрдами худро дар ин мазлумон расонд, кӯмаки худашро. кани давлат пул ҷудо кард барои ғарибон? кани дар вақти карантин бад кадом давлат ёрдами худашон расонд? дар ғарибо кӣ расонд? ки лечения кард бемор ша? ки питания дод мардуме ки дар карантин хоб рафтан 3 моҳ 4 моҳ? мурдаҳое ки онҳо дар ин ҷо мондан, чанд бор давлат онҳоро бурд аз ин ҷо? кани ки далел дора аз давлат ки фалон мурдаи мора ина ҳуҷҷат ҳаст ки давлат мурдаи Тоҷикистонро 10 та 5 та 15 та мурдаи мора бурд? ин шуҷоате ки, ин қудрате ки иззат ҳамон дора, на давлат дора, на ҳукумат дора, на ягон дигар доре. ҳама ин ба кӯмак, ҳама ин ба дастгирӣ иззат ҳамон бад ки ҳамаи ин мардум бо ба по хеста, бо бе ҷои кораш ҷои кор дода шида, бо фақираш дастгир шида, дастгирӣ кард фақир шава, бемор ша табобат карда, ёрдами худшо дар ҳамаи положение расон. кани давлат ёрдам кард? кани ки далел дора, ҳуҷҷат дора, ки ҳуҷҷат дора ки ина давлат, ина ҳуҷҷаташ 20 мурдара ай Москва ба Тоҷикистон овард ба хонадонаш, ина ҳуҷҷати давлат? кани ки ҳуҷҷат дора? ҳеҷ ка ҳуҷҷат надора. дунё ҳама ғамгин шудааст аз дасти ки? аз дасти ҷаноби олӣ, аз дасти ҳукумат. мардум ғамгин шуданд, ҳатто мусалмонон гирия мекунанд барои ки, барои иззат ҳамон, барое ки дар паҳлӯи мусалмонаш бад, дар паҳлӯи ҳамватанаш бад, ҳамеша пуштибонӣ аз ҳамватанош мекард, аз давлат миллатш мекард.
دستگیری میکرد. حتی زنهایی که در کارخانه ها کار میکنن وقتی به یوتیوب میدراین گریه میکنن برای عزت همون. مگر ما زنها آزادی عزت همان را میخواهیم. ما خواهش از حکومت جمهوری تاجیکستان میکنیم که آزادی عزت همان را میخواهیم. میخواهیم به جای حوالش برگرده. پروردگاری که در بالای سر هست و یک روز نه یک روز حقیقت میبراره. شما بازم شرمنده و ضعیف میگردین. انشالله در نزد پروردگار مردم بیدار شوین، چشمانتان را گشایید، بینین که حق در کجاست، ناحق در کجاست. مگر چشمانتان را راه حق را نمیبینه؟ این برادری که از پشت ما جان را در خطر گذاشته است، نه زن گفت، نه فرزند گفت، نه خانه گفت، نه در گفت. همیشه پشتیبانی از ما مردم ملت تاجیک کرد. همیشه پشتیبانی ما را کرد. از پشت ما جان خود را در خطر گذاشت. امروز کنج محبس است. ما مردم باشیم، خواب هستیم، تا حال بیدار نشده ایم. چشمانی همه ما پوشیده است. چرا پوشیده است؟ چون که ترس از حکومت داریم. ما ترس از حکومت داریم. چشمان ما را حقیقت را ندیده ایستاده است. مردم بیدار شوین، چه زن باشین چه مرد باشین، راه حق را طلب کنین. مگر حق ما بندگان است که ما در اینجا حق خود را طلب میکنیم. آزادی از عزت امان میخواهیم که اون یک شخصی به مثل پیشتره باشه، به جای خود برگرده، همیشه پشتیبانی از این ملت حزین بندگان خدا کنه. چون مرده که در راه حق هست نخواستین آن را، آن خدایی که آن را میخواهد همیشه راه حق را پیدا میکند. انشالله پروردگار مهربانم، انشالله عزت همان را برمیگردانه به این ظلم و ستم و به این مکاریتان. انشالله پیشگاه خداوند جوابگر میشین. روزی از روزها خداوند از شما میپرسد چرا اینقدر ظلم کردی در حق بندگان من؟ چرا ظلم کردی؟ ما غریبا مدتی 5 سال 6 سال میشوند در غریبی هستیم، مهنت میکنیم، لقمه نان به دست میاریم. مگر چرا در تاجیکستان ما کارخانه ای نیست که برای زنها خطیب 1000 سامان مبلغ زرپلات داده شود، ما سرگردان این غریبیان نشویم، آواره نشویم، غریب نشویم، از فرزندامون از پدر مادرمان دور نشویم؟ مگر ما را نزد پدر مادر نمیفوره، نزد فرزندان نمیفوره؟ ما میخواهیم که نزد فرزندانمون باشیم، پدر و مادرمون باشیم. اما ما در آنجا جایی نداریم که ما مهنت کنیم، کار کنیم، لقمه نان به دست بیاریم. مگر ما صاحب یک لقمه نان شویم، در عوض پی ما میخیزند.